हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज मो भिडियो स्टार्ट करथिले मोर चुल्ली लिपिबार। तो सांग माने हला मोर जेहेतु तंटीटा टिके बसी तो मो भॉइसटा को टिके इग्नोर करिवे। एठी मु चुल्ली लिपि सारिके हला निया जळी देइथिले आ तापरे मु भात भी बसई देइथिले। एठी मा हला अमृतभंडा रोसई करबा बोली काटी देइथिले। तापरे हला हांडिया पीबा में आस्थिले तो हांडिया दे देइथिले आ तापरे मोर पानी भी गरम हो जाइथिला, चावल पकई देइथिले। तापरे एठी मोर रोसई भी सार देइथिले सब। आ हम साइकल पानी गाड़ी आसे जेहेतु हम टियोल हला गुंडी पानी बाहरे माने से कळंकी उड़ा बाहरे तो ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ତାପରେ ପାଣି ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ କନ୍ଥା ସିଲେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ କନ୍ଥା ସିଲଉଛି ଛେଳି ଛୁଆ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଗେଲ ହଉଛି। ତାପରେ ହେଲା ଆମ ବାବୁ କହିଲା ମା ଗାଳି କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଏଠି ଅପା ଆସିଛି କହିକି ଅପା ଯେହେତୁ ଫୋନ୍ କଲା ଛକରୁ ମୋତେ ଟିକେ ନେଇଯା ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ବର୍ଷେ ପରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ। ତାପରେ ଆସିକି ହେଲା ଆମେ ଏଠି ଭାତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠି ଆମର ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି ବାଏ।